ପଇଥିଲେ ମୁଣ୍ଡି ନାଚିଲେ 12 ବର୍ଷ ଭିତରୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ତ ଗୋଟେ ଭାଇ ପୁତ୍ରୀ ବାପା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଲା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଦେଲା ସେଇଦିନ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ମଣିଷ ନ କରିପାରେ ମାନବ ନ କରିପାରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ତ କୁକୁରକି କରି ଶିଖେଇଦେଲା ଆଜି ଠାରୁ ତାର ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁଠି ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାର ଅଶ୍ୱ ଦ୍ୱାର ସେଠି ରଖିଲେ ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଜି ଠାରୁ କୁତାମ ଚଣ୍ଡୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବ କୁତାମ ଚଣ୍ଡୀ ରୂପରେ ସେ ପୂଜା ପାଇବ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତ କହିବାକୁ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପଟେ जो घोड़ा नहीं आसुनी सेठी टिके बापा देख आसी न जाने आशा रहइबो हां कुत्ता चंडी उत्तम चंडी दक्षिण द्वार घोड़ा द्वार कुकुर पूजा करे सेठी पूजा पाउछन कुकुर तार किंवदंती रखिले राजा इंद्रद्युम्न बोले जेउ कथा को प्रजा माने राजा माने पात्र को जमा के करि पारि नथिले से कथा कुकुर के करि देखिले तार ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଜ୍ଞା ପଶୁ କେ हां प्रभु सत्यनारायण धाम देखा मां को सर्वांग श्लोकन करे सर्वांग सर्वसंगान उद्धार करे सर्वे बोल प्रेम देखवा हरि बोल डिमांड होचे शिव तांडवटा करे नाही भाई कोई थाकी आज्ञा करे आ कोन मु आ कोरिला प्रोजेक्ट करे खाली टीका पाला काई करे काली घर पाला तो टीका पाला ना आ केते आसे कर कोन थाकी आ बोलना करे मु कहल नहीं शिव तांडव करे नाही मुंड टिके ठीक नहीं तो सही काई कहले काई मुंड ठीक नहीं गैस चलुची तो ना बाबा सतरे लोग हाय करता बाबा आपनकर हाथी को मुंडिया मारछि काहे मुंडिया मारछि आपण जानछु ताप भलो কথা टिके आपण सुनନ୍ତୁ नीति शिक्षा में कांदी मंचर थाई मुंडिया मारिली ए माटी को बाबा ए माटी आपण मान पई गर्व गौरव साजिछि आपण जानि नथि म आपण जणै ताने मो सुण मोठो पदे हां समीर बाबू जो पुरस्कार 100 टका देले हां आपण का संगीत रे से मुग्ध होई देला हां से जो पदुटा कहले जे लक्ष्य पूरा करी पाइछि पुओ हां तेनु तार 3